Focus ka, brother Dan. Ingatas ka na konti. Isang hakbang. Dalawang hakbang lang. Isang. Ayan. Dalawang hakbang pala. Ready? Brother Dan. Talo. Hop. Dalawang hakbang. Isa, dalawa. Hop. Ba, mukhang ano ah. Wah! Ay! Brother Dan, dalawang hakbang. Sister Jane. Ay! Okay. 1-0. Atras sa dalawa. Ay! Naman. Kayo. Yan. Ayan. Okay. Dapat labit ko yun ha. Dapat magpas kayo doon. Para manalo kayo. Salo, ajun ba? Salo, ajun ba? Salo ah, salo ah. Salo, salo ha, tulong! Atras, atras. Usa, dalawa. Hop, tama na. Tama na. Dito lang. Dito lang. Yan. Eh, salo, itabon mo sa kanya. Ilabay sa iya. Ayaw haloy! Isa ka rin, May. Isa ka rin. Bukas sila yung manalo. Ready, ready. Ganyan lang, oh. Ah, Salo. galit ah. Aba, abit na. Oh, sus ko po. Ay, nako. Ah! Ayaba! Ready last! Ay! Bastag! Pero sila pa rin nanalo dahil na-catch naman. Okay, thank you.